Hello and welcome back. I'm Alex, your friendly guide here at InkLingo. Today's story is called Le Marché de Noël que Personne ne Trouvait, a cozy French tale perfect for beginners. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Let's warm up with a few keywords. Froide means cold. Le Marché de Noël means the Christmas market. Cherche means is looking for. Chocolat chaud means hot chocolate, and heureuse means is happy. In this story, Marie searches through a cold street to find a hidden Christmas market. Let's follow along together as she discovers something magical. Marie cherche le marché de Noël. Elle marche dans la grande rue. La rue est très froide. Marie regarde à gauche. Marie regarde à droite. Elle ne trouve pas le marché. Un homme est là. Marie dit: Où est le marché de Noël? L'homme dit: C'est ici. Marie regarde, mais elle ne voit rien. L'homme montre une petite porte. La porte est rouge. Marie entre par la porte. Le marché est là. Il est petit et secret. Il y a des lumières jaunes et rouges. Il y a du chocolat chaud. Marie prend un chocolat chaud. Le chocolat est chaud et bon. Elle sourit. Elle est heureuse. Marie fait une photo du marché. Le petit marché est beau. Marie est très contente. And there we have it. Marie finally found the secret little market, enjoyed a warm chocolat chaud, and left feeling truly happy. If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app. See you next time. Take care.